क्या मन किसी कहीं हृदय न रखी खोला खोला कथा आम समस्त गोटे खबर तो हमें अरे वो चोरी सीरियल ये कौन आपरे टुकला कौन व्हाट यू आर डूइंग हां तापरे से कहि मु कहू या परे प्रकाश बाबू अनुरोध से किछि कहबो अरे रोजी प्लीज गोटे पूरा बड़ा मा सुना सुना गोटे तानपुरा भिड़ा जो तार लगी थाए ठीक टाइट देकी ठीक रही ता स्वर ठीक आसो तो मु लगे जो फैमिली आसिली मु जो ये देखिए ये सब ठीक ठाक माने तार गोटे सब ठीक लगी स्नेह श्रद्धा सब जिन हुई रही है से निज गर्वित मन कर जगन्नाथ प्रार्थना कर जो अवसर जो ये गोटे मौका मिले आम एकत्रित हो पारे बाबा भावज एणिकी भल कटो से आउ वेल निट हो माने बैंकिंग लाइफ दिन में 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाला से टेंशन के 2 घंटा पढ़ाला बर्तमान से फैमिली में बेसी समय दे पारे तथा से दौरान प्रति रविवार फोन करेंगे हालचाल बुझे जोटा से भारी कर भल लगे द्वितीय कथा हूँ खाइबा दवा भावज अवस्था माने आकंठ आपेट आचुटी आचुटी पिसा तमे जेटा कहथलो पेट आपेट आकंठ आचुटी तो बाती गला कोन खाया को दोतिबे सेटा होसी मेमोरी सेटा ये तो आउ गोटे पार्ट वर्षा हो झड़ी हो जहाँ हो बसे बालेश्वर हम ट्रेन में आसलु माने बाबा जे पहुंचथिबे पहले जहाँ को पठेइथिबे रिसीव करे आनिबे छाड़ी नहीं सत्य अच्छा वर्तमान बोर्डिंग सीरियल जहाँ भी किसी जगन्नाथ लेडीज आसीनो रुहा रुहा तमे कहि सारा तापरे कुना को कहिबे तमे कहि सारा अच्छा ताले कुना नहीं भौणी माने करे कुना ना सान केई कहबे आ मनु कहबे ये कहबे हां कहबे ताले अच्छा मनु कहबे नी मन नहीं कहबे नी असंभव ना ना मन नहीं कहबे नी कुना को दे हां कुना कहबे जे मन भाग बड़ मान कर मनु कहबे किछि मन नहीं कहबे अच्छा ताले वर्तमान कुना बाबू किछि कहबे तांको भाईना परिवार का विषय वो भाउज भाईना भाउज को विषय माने मो भाईना कष्ट मो भाईना भाउज बोले फिल्म मु तांको कुंडी नमस्कार मो जीवन सारा मु तांको रुणी के रही मते से जेति के करि छथि के करिवे ना मो आउ कहि परिबे नै मननी मननी बुन्ननी मामननी बुन्ननी मामननी माम मो कांदी अरे कथा बड़ी खुशी हो साइलेंट प्लीज साइलेंट ओए निजना कोन बुन्नी कहि मननी ठीक हो यार होते आगे तमे कांदी में कहि पारि ना अरे खुशी हो यार हां कहि होगी तो मु कहि भाईना भाउज से कोन करी मु तो भाईना भाउज को मु खाली एति के जानछि मम्मी तोले आस्थिला तमे क्लास 5 रे पढुतला से तमरो पीटी ना कोन हो तबे रिबन आनिया को जाइथिला एटा मु जानछि तो भाईना तो प्रथम मते त छाड़िया पे जानते स्कूल को मु सब पार्टिसिपेट करे भाईना मते सब साइकिल स्कूल में छाड़ती आज जो छाड़ती से मो सांग मैंने समस्ते भी कहते कभी कि जे किए तो भंडा ना बापा किए कोई नहीं मो भाई ना भाई ना मुझे हाँ भाई ना ना किंतु तो बापा भाया लगे से मत पिला बेल झील भाया ही मत ये कर अब जिते रूपा है मुझे भाविली जो मोर स्नेहटा सेयार हो गला कहीकि पूरा पैक बुझी करती आ भाई ना जो बैंक रू फेरती मुझे पाँच उपर बसता भाई ना आग मो देहटा देखिए मो देह ज्वर अच्छी कि ना
सेटा मु बहुत एबे भी सुधा फील करे से जिनस एबे भी सुधा मु सेटा भाबे जे भाईना आसले आग ऑफिस रु आसला पर देखि कुनुर मुहटा सुखी छी ना ठीक ठाक अछि काना सेतबेला मते बहुत जर होतला तो सेतबेला मु बहुत ये फील करे एबे भी मु से जिनस मिस करे आ भाईना भाउजंग भलिया जिनस मु तो मो जीवन रे मु केबे पाइबिनी जोटा कि मु कहि सारछि भाईना को थरे कहि भी सारछि नन्ना बो गला परे आज पर्यंत से जो स्नेह दौरान एवं जो भाई आमको अटेंशन दौरान हयतो मुझे भावुची कहारी घरे यहाँ मुझे डेट सियोर क्या मुझे दुनिया देखुचे मुझे संसार देखुची तेणुक मुझे सब जगन्नाथ पाखे भगवान पाखे बाबा पाखे ऋणी कि मत एभलिया भाईना भज मुझे मिलते जोटा कि मो जीवन में केवे भी मुझे चाहेनी मु ये करने आईटा मुझे सब भावे भाईना देह भाउजों देह भल तो रविवार 9टा ରୁ 10ଟା जदि फोन कल टिके भी डेरी हो जाए मुझे जमा टॉयलेट करें मुझे फटकिना फोन करी भाईना केमती अच्छा कही तो सेटा मुझे केवे भी भूली पारिनी भाउज मत झील भाया गोड़े बसईकिना मत खुआई जोटा को माने मोर एते स्मरणीय आ मो मेमोरी रो पूरा ये रे रही फिड होना जोटा के भी बाहर करनी आ मु एबे भी जगन्नाथ पाखे सब बेले प्रार्थना करछि कि भाईना भाज सब बेले भलरे था देह भल रो सुस्थ होइके सब बेले था मनने प्लीज किछि को कौन कह मत अरे एटा खुशी रे दीप तो कुआ कि कोन लाभ के किछि कहिबेनी सेटै तो कहिबा ना कोन देखो जा भी हेले समस्त किछि जेबिन कुना को भी किछि कहि चंदी भाईना भाज कहूनु अरे तोर तो बेसी दरकार तू कह ना ठीक माने ठीक कह मैं पूरे पूरे का आ तो मामना नहीं नहीं मो कथा मनने दीप देखो मामने गोटे कहूँ समस्त को मम्मी बाबा गोटे जिनस थिला एई पार्टी को लेकिन जे कहीं भी तांकर निजर भाई भौणी कहीं मिस न हो चाहे कहीं भी मिस ही जातु तो ये जी भी अच्छा प्लीज पदे 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 आ मु सतरे कुना को थैंक्स से किछि न कहि पारि कि भी पदे कहिले तो प्लीज कुह पदे टे कुह पदे कह मा मो पे कहि दे कहिया ना हमने ठीक पदे दे के कह दे गोटे लाइन कह दे भजन गोटे लाइन कोई कोने केस्टे कथा था तो कह भाईना भाज गुंडनी आ मामनी गोटे गोटे पद जहां तो फिक्स गोटे पद मु जाइके भाउजों को देखिके प्रथम देखिके मु भाउजों को सिलेक्ट करथि भाईना पे ततबे बहुत ये एपटू मन नाई कोटले सेपट नाइला हाइट एपट सेपट तथापि मोपा आला सब आला बाहागर आला भाउज ये अछंदी एते वर्ष तळर कथा नहीं हमें ना मु जाइथि फास्ट मामी जाइथिले आज नेतले जाओ भाईना भाउज हमर बहुत भलो आम समस्त एकाठी करके रखी बहुत किसी कथा तो समस्ते कहीगले माने मो पूर्व कथा कहले मुझे सब कथा आ नना बो भी आम बहुत भल थे जहाँद्वारा कि आम मैंने समस्त एकाठी हो पार्टी ना आम एकाठी हो पार ना माने नाला आम समस्ते आज एकाठी हो ना से जहाँ हो भाईना भाज आम बहुत भल से कलेज था देह भल रो मनने प्लीज दी लाइन गुंडनी तो प्रथम सानरू मु स्टार्ट जा तू ठीक कथा कहछ तू प्रकृत तो बागर वाला कथा भी मन मन तू जीव ही देलु तू केबे ले कोनी नथिलु जे बेबे भाई सबला कह से बड़ छे ये सानी जे निया एतबे तो झगड़ा होछि दियो सब मोर बात ना तमर मोसे तो बाद तोर मोसे तो सब बेले तो साड़ी ड्रेस सब को नेकी बाद ये गुनमुन टिके ये देइला मु रूपा जन्माइले के भाई ना मते कहला मनने दे तेने कॉल पे अच्छा आउटे जाओ आड़ी जाओ से कर अच्छा एबे सबुटू बड़ मामा प्लीज एबे तम टर्न बड़ मई तापरे आसीबो आगे बड़ मामा कहबे तापरे मौसा कहबे तमे आगे अच्छा मु को कहबी माने भाई ये तो बाबा मम्मी का संगे तम जहा अछि ए जो कोन बोलछि भिणे आ भोणी को माने आपण ताको पे केते मन मन लागि छथि कोई कोई पर ना
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जगन्नाथाय ते नमो ओम नीलाचल निवासाय नित्यां परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमो ओम नीलाद्रि शंख मध्य सतरल कमले चारु रत्न सिंहासन स्थितो रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेश चर्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे स्नेहर मोर समस्त भिणई एठारे सब भिणई अच्छा मोर भणजा मोर जुआई मोर भौणी माने एवं मोर बड़ नानी आउ मोर सान भाई अन्य समस्त मोर स्नेहर झील जानुआरी 31 तारीख दिन मोर बड़ भिणई बाबू जी की बसंत कुमार दास मु तो सब बाबू डाके सी तांकर कर्म क्षेत्र अवसर नेले या पूर्वर जो छड़ा आम तो प्राय देखा साक्षात हो कथबार्ता हो भगवान एमती सूत्र माने एमती जोगाजोग ये कले पूर्वर भी आम के जानी नी कि मनरे किंचित भी आमर आभास आसी नाला कि एमती जो छड़ा रिटायर्ड भी हबू गोटे मास अंतर जहा हो प्रथम मु कहूँ आमर भिणई भी कहले अक्षय बाबू कहले अक्षय बाबू भी बहुत माने आगु संपृक्त आमर भौणी जो मामी भी कहले मुझे ही सूत्रधार से आरंभ करुच्ची भिणई आमर खड़गपुर सबू आमर खड़गपुर सहर रेलवे माने जगह आउ रेल रो विराट बड़ जंग माने प्लाटफॉर्म माने जंक्शन खड़गपुर सहर से आमे सब मनीष रही बाबू कहले बसंत बाबू बाबू सी शिक्षा दीक्षा सब नहीं आमे भी सेठारे आमर नना चाकरी करते आमे भी से सब मनीष रही सब ये तापर एमती जहाँ हो सब माने ननाकर प्रयास सी तो मुझे माने पुनरावृत्ति करूनी आमर पूर्वर कथा ये खड़गपुर काल सुकांत भूया बोली मोर जड़े सांग थिले मु भी मोर भौणी आउ प्रस्ताव देखिया माने चारिआडे मु माने ये करथली नना तो नथिले मु बड़ हिसाब रे सब किछि देखुथली आउ भौणीटी हमरो बहुत माने तार केबे इच्छा नथिला कि बाहा हवा पे भाईना मु पढ़ी खूब भलो पढुतला मैट्रिक रे भलो रिजल्ट करथिला ए सुना ताले मते कहबा कमेंट्स मारले मु कहबी नो कमेंट्स व्हाई यू कमेंट मी अरे बण जा कौन कहबी नहीं नहीं शॉर्टकट रे को शॉर्टकट रे कहू शॉर्टकट रे आटू आ शॉर्टकट हे परबो इफ यू गिव मी परमिशन देन आई टॉक ए सुनो तो हम थोड़ा थोड़ा इंग्लिश जानते हैं तो थोड़ा बोल देते हैं तो से सुनो से बहुत सुंदर है गोटे बहुत सुंदर ये जहाँ माने पुनरुत्थान एवं मंथन करिवार से समय माने आसिला बहुत मु खुशी श्रुति सेटा को मंथन होउची से समय रे से सुकांत भूया जरिया जहाँ माने मौसा मौसी सहित मोर जोगाजोग हुए सी मत नहीं देवलपुर रे ये करती से कथबार्ता सब ये मौसा मौसी माने मु प्रथम मौसी को जिते देखिली मौसी सब धड़ा शाढ़ी पिंधि एकदम माने कौ दिन से शाढ़ी रे टिके दाग कि एकदम माने जो आग टिनपोल बोली से समय गोटे थिला जोटा कि व्हाइट ये पकेले एकदम व्हाइट देखा जाए सी बर्तन बंद हो गला बर्तन उजाला फुजाला से जाऊँ से एकदम सेमती एकदम ये आउ सब एकदम माने सुंदर टोपा लगे माने सते एकदम माँ लक्ष्मी परी से ये आ मौसा भी सेमती ये सांगे मोर ये है बहुत बढ़िया व्यवहार प्रथम व्यवहार रे मुझे खुशी हो गली तापर आम घर को देखा आसते प्रथम मामी आज
ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାମିଙ୍କୁ ଇଏକୁ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖିଥିଲି ବହୁତ ଚିୟରନେସ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏତେ ଖୁସି ଏତେ ଇଏ ମାନେ ଯେମିତି ସେ ବଣର ମାନେ ହରିଣୀ ପରି ମାନେ ଏକଦମ ଚଞ୍ଚଳ ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲା ଆମେ ମାନେ ମନୁଙ୍କୁ କୁନମୁନ ତ ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲେ ଆଉ ମାମିଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ମାନେ ସୁନ୍ଦରୀ ବି ଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ହସମୁଖ ବହୁତ ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଆମେ ବହୁତ ଏବେ ସିନା ମାନେ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଗଲେ ଇଏ ହେଇଗଲେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଇଗଲେ ଯାହା ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟର ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଏ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ମୁହଁରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି। ତ ସିଏ ଆସିକିରି ପ୍ରଥମ ଇଏରେ ଆମ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିଲେ ଇଏ କରିଥିଲେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ଇଏ କଲେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଏକଦମ ଠିକ କଥା ଆଉ ତାପରେ ଯାହା କହିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣ ଇଏ ଆଉ ଯେମିତି ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ କହିଲେ ମତେ ଭାଇନା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠି ଚାକିରି କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ଇଏ ମୁଁ ବି ସେଇ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ମୁଁ ସେଇଟା ବି କହୁଛି ମୁଁ ବି ସେଇ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ସୁକାନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସେଇଟା ଷ୍ଟେସନରୁ ଆମେ ରିକ୍ସାରେ ରେମୁଣା ଯାଇଥିଲୁ ସେ ମଉସା ମାଉସୀ ଖଡ଼ଗପୁରରୁ କହିଲେ ତମେ ଯାଇପାର କିଛି ଆମର ଇଏ ନାହିଁ ସେ ଇଏ କରିଥିଲେ ସେ ସୁକାନ୍ତ ଜାଣିଥିଲା ସେ ବହୁତ ଥର ଇଏ ବାବୁଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେମୁଣାରେ ଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ସେ ରିକ୍ସାରେ ଯାଇଥିଲି ରିକ୍ସାରେ ଗଲା ପରେ ଇଏ ବାବୁ ଥିଲେ ଆଉ ଇଏ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସିଏ ବି କ'ଣ ଆମେ ସେ କମାପଲ୍ଲୀ ଯୋଉ ଅଶୋକ ନଗରରେ ଆମ ଘର ମାନେ କରିଥିଲୁ ସିଏ ବି ସେଇଠି ତାଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ ମାନେ ସିଏ ଆଗରୁ ଜମିଦାର ଲୋକ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା ସେ ମାମୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ମତେ ଏତେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ମାମୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ସେଇଠି ପରିଚୟ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ କଲି ଓହୋ ନିରଞ୍ଜନ ପୁରୋହିତଙ୍କର ଆପଣ ଭଣଜା ସିଏ ତାପରେ ଯାଅ ସେଇଠୁ ଇଏ କରିକିରି ସିଏ ସବୁ ମାନେ ବହୁତ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଇଏ କଲେ ତାପରେ ତ ଯାଅ ବାହାଘର ହେଲା ଇଏ ହେଲା ସବୁ ଇଏ ହେଲା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମାଉସୀ ମୋର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲେ ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ମାନେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜବଲପୁରରେ ହେଇଥିଲା ମାଉସୀ କହିଲେ ସିଏ ତ ଏଇ ସବୁ କଥା ଯାଉଛେ ସେଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ ସେଗୁଡ଼ା ଇଏ ମାଉସୀ ଗୋଟିଏ ଭାଇଟାଲ କଥା ମାନେ ମୁଁ ରିପିଟ୍ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ବହୁବାର କରିଛି ମାଉସୀ କହିଲେ ମତେ ଦେଖିକିରି କହିଲେ ବାପ ମୁଁ ତମ ଘରୁ ଝିଅ ଆଣୁଛି ମୋର ବୋହୂ କରିବାକୁ ଖାସ୍ ତମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ ମୋର ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ତୋ ବାପା ଚଉଣ୍ଡ ପିଲା ଇଏ କହିଲେ ନା ମୋର ବାବୁ ଆଉ ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବ ମୁଁ ସେଇଟା ତମର ପୁରା ମୁହଁରୁ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସିଏ ତମ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଏବଂ ତମେ ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ଭାଗିଦାର ହେଇକି ରହିବ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି ତମେ ହଁ କହିଲେ ଆଉ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଇଏ କରି ବାକି ଦବା ନବା ଇଏ ସବୁ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୌଣ ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିକିରି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ଇଏ ଲାଗିଛି ଆଉ ତମକୁ ହିଁ ମୁଁ ଇଏ କରିକିରି ମୁଁ ଇଏ କରିବି ମାଉସୀ ଏଇଟା କହିଥିଲେ ମଉସା ତ ବେଶୀ କଥା କହନ୍ତିନି ମଉସା ତ ସବୁବେଳେ ଗମ୍ଭୀର ଯାହା ହଉ ସେମିତି ହେଇକିରି ଆମର ଇଏ ହେଇଗଲା ତାପରେ ବାବୁ ଯୋଉ କହିଲେ ମୁଁ ମାନେ ଏକଦମ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଏଇଟାକୁ ଶେଷ କରୁଛି ବାବୁଙ୍କ ପରି ଜୋଇଁ ପାଇକିରି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବାବୁଙ୍କ ପରି ଟଲରେଟ୍ କରିବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ହେଲୁ ସେ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଲି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମାନେ ବୁଢ଼ୀ ହେଲେଣି ମୁଁ ବୁଢ଼ା ନୁହଁ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ନିଜକୁ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚୁଟି ପାଚିନି ତେଣୁ ସେ ପୁରା ଆରେ ସେ କଲର ଲଗଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବିନା କଲରରେ କଲର ବିନା କଲର ଏତିକି ଡିଫରେନ୍ସ ଆମେ ମୋ ବଡ ଭାଇ ନା ମୁଁ ଆମେ ରାଶି ତେଲର ଲୋକ ଯାହା ଛାଡ ସେ କଥା ଶୁଣ ମୁଁ ସତେ ମୁଁ ବି ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ କି ବାବୁଙ୍କ ପରି ଜୋଇଁ ପାଇଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଘରର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ସିକ୍ରେଟ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବାବୁଙ୍କର ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଭଉଣୀ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭିଣେଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଲ୍ ନାଓ ବାବୁ ଯାହା ବି କିଣିବେ ଟିଭିଟେ କିଣିବେ ଇସ୍ତ୍ରୀ ପେଡ଼ିଟେ କିଣିବେ ଇଏ କିଣିବେ ସେ କିଣିବେ ସେ କିଣିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସିନା ଫୋନ ହେଲା
ଆଗ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଚିଠି ପତ୍ର ନହେଲେ ଇଏ ସେଥିରେ ବି ଲେଖିକିରି ପଠେଇବେ ଭାଇନା ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇସ୍ତ୍ରୀ ପେଡ଼ି କିଣିଲି ମୁଁ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଚିଠିରେ ଲେଖେଇବି ନହେଲେ ଏସବୁ ଆସନ୍ତି ଲୋକ ସେ ମୂଷା ବୋଲି ଥିଲା ଏସବୁ ଇଏ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଖବର ପଠେଇବେ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ମାଝୀ ବାବୁ ତ ଏବେ ଆସିଲେ ତମେ ବହୁତ ଛୋଟ ତ ପିଲା ଲୋକ ଥିଲା ତାପରେ ଫୋନ ଆସିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ ବାବୁ ଆଣିଲେ ଇଏ ଆଣିଲେ ଏମିତି ସବୁ ଇଏ ତ ସେଇ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସିଏ ମତେ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦି ଜଣ ମାନେ କେବେ ବି ସିଏ ମୋର ଭିଣେଇ ମୁଁ ଶଳା ଏବେ କେବେ ବି ଫିଲ୍ କରିନୁ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ ଇଏ କରିଛୁ ଯୋଉଠିକି ଇଏ ହବ ସିଏ ବି ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି ନା ଭାଇନା ଏକଲା ଏବେ ମୁଁ ନ ଇଏ ହେଲେ ଯୋଉଠିକି ମାନେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଇଏକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୋଉଠିକି ଗଲେ ବି ସିଏ ବି ଏକଲା ବୋଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଏମିତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଉ ଭଉଣୀର ମୋର ସିଏ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ ମୋର ଭଉଣୀ ଅଛି ତାର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ଇଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି ସେ ଆଗଠୁ କ'ଣ ମଲା ମାଛିକୁ ମୋ କହିବନି ସିମ୍ପଲ ଆଉ ବହୁତ ସିଏ ଘରେ କିଏ ବି ମାନେ ଝଗଡ଼ା ହବ କି କିଛି ହବ କି ଯାହା କିଛି ହବ ସେ ନିଜେ ନିଜ ଆଗରେ ମାନେ କାନ୍ଦିବ ସିନା କାହାକୁ କହିବନି ବୋଉ ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥା ମାନେ ରାଗନ୍ତି ତାକୁ ତୁ ଏକଦମ ବହୁତ ନରମ ଏକଦମ ବହୁତ ଇଏ ବୋଲି ସେ ହେଉଛି ମୋ ଇଏର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେ ଅନୁସାରେ ବାବୁ ବି ସେମିତି ମିଳିଲେ ମାନେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏକଦମ ଯୋଡ଼ି ସେଇ କହନ୍ତିନି ମାନେ ରବ୍ଦି ବନାଇ ଯୋଡ଼ି ତ ଏ ଯୋଡ଼ି ସେଇ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ବନେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଜୋଇ ଆଉ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କ ପରି ମାନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୁଁ ପାଇଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଆସେ ନା बाद में आ रहा तुम लोग का पास अभी ସବୁବେଳେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେବେ ବି ଏବେ ବି ଆସିଲେ अरे खत्म नहीं हुआ रुको ना जल्दी एकदम फिल्म खाते और फिर बना देता तापर भौणी माने भी सेमती पाइती बहुत बड़ा बड़ा भौणी माने कभी भी देखो पार्टी दो ये करो वो करो ये करो ये सब बोलते हैं पार्टी दो इधर लेके चलो बहुत खुशी आता है और ऐसी हरदम लगा रहना चाहिए और वो भी जगन्नाथ प्रार्थना करती भिड़े मैंने भी सेमती मिलती अक्षय बाबू और डुबला बाबू अशोक बाबू तो माने मो सांगरे आउरी बहुत तांकर क्लोज थिला जाओ से पळेले आ तमर बाहागर बेलकू अशोक बाबू ऑलवेज मो सांगरे थिले तमर बाहागर ओहो गुनगुन बाहागर बेलकू अशोक बाबू मो सांगरे प्राय थिले आ अक्षय बाबू माने टिके थांती किंतु एते नाही अशोक बाबू मो सांगरे भाईना एंती करिया सेंती करिवा ये आ तापर रिंकू गत डुबला बाबू ମାନେ ଆସିଗଲେ ମୁଁ ଖାଇ ବସେ ହାତରେ ବଢେଇ ଦେଲେ ତାଦ୍ରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସଡ଼ୁ ହେବି ମୁଁ ଜାଣି ଅକ୍ଷୟ ବାହାର ଗୋଟେ ଜାଣିଛି ବୋଲିକା ତାକୁ ଭଲ ଜାଣିନଥାଏ ତାପରେ ଟୁମଲା ବାବୁ ବି ରିଙ୍କୁର ବାହାଘର ବେଳକୁ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ବ୍ରତର ବହୁତ ମାନେ କ୍ଲୋଜ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏମିତି ଇଏ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ମତେ ଯିଏ ଯାହା କହନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଆଜି ହେଇଛି ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ପୁରୀରେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନି ଆସୁଛି ସେଇ 80 ଦଶକରୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସବୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କରି ନିକଟରେ ଜଗା କାଳିଆ ଜଗା ବଳିଆ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁବେଳେ ବାବୁ ଟୁନି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ ନିରୋଗୀ କରନ୍ତୁ ସର୍ବ ତାଙ୍କର କାମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସିଦ୍ଧ ହଉ ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋର କାମନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚଲ ହवा आने दे हवा आने दे
ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବେ ମିଶିପାରିବେ ଆଉ ଯୋଉଟାରେ କି ଆନନ୍ଦଟା ଖୁସିଟା ଏତିକା ଚିରାଚରିତ ଲାଗି ରହିଥିବ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହିବି। ଆଚ୍ଛା ଖୁଡ଼ି କ'ଣ କହିବ? ଏଇ ତ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ହେଲେ ଲାଗୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହଉଛି ଏଠି ଆମେ ତ ଖୁସିରେ ଏକାଠି ହେଇଛେ। ଦାଦାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହ କୁହ ବାପା ଦାଦା ଦେଠ ବିଷୟରେ କୁହ। ତମେ ସ୍କୁଲରେ କେମିତି କୁହନ୍ତି ସବୁ? ଦାଦି ମୋ ନନାଙ୍କର ବଡ ଭାଇ। ବଢିଆ କଥା କହିଲେ। ଆଗେ ଚलो ଆଗେ କହ। ମୁଁ ବହୁତ ଲକି ଯେ ଯୋଉ ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଦଦି बोले दीजिए आगे बढ़ने दीजिए वाह बोले दीजिए ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ପାନି वेरी गुड ରୂପାନୀ हसी हसी कह ତାପରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଦଦିଙ୍କୁ ଚାହା ପକାଇଛି ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। थैंक यू वाह 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 ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି। वाह वाह ଗୁଡର ଇଏଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେବେ କାନ୍ଦିବେ। ମୁଁ କହିସାରିଲି ସୁଇଟି ତୁ କହ ନା ନା ମଉସା କହିବେ। ମୁଁ ବା କିଛି ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କହ। कुमार ତାଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋ ପାଖରେ ତ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଯେ ଏତେ ଭଲ ମୋତେ ସବୁ ମିଳିଛନ୍ତି ସବୁ କ'ଣ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇନା ବି ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ମୋର ତ ବଡ଼ ଭାଇ ନାହିଁ ତାଙ୍କେ ତ କାଳ ହେଇଗଲେ ମାତ୍ର ମୋତେ ଯେଉଁ ଇଏ ପରିବାର ମିଳିଛି ଆଇରେ ମୁଁ ବହୁତ କୃତାର୍ଥ ବହୁତ ଖୁସି। ଏତେ ଭଲ ନିଜ ଲୋକ ବି ଏମିତି ହେବେ। ନାନୀ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆମ ମା ବାସନ ମାସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇକିରି ନିଜ ଭଉଣୀ ରକ୍ତର ଭଉଣୀ ସିଏ ଟିକେ ଆସିକି ପଚାରିଲାନି କି ମା କେମିତି ଅଛି ତା ଜାଣିଛି ଜ୍ୱରରେ ଅଛି ଉଠି ପାରୁନି। ନାନୀ ଯାଇକିରି କହିଲେ ମା ତମେ ମାଗିବ ସେ ଛଡ଼େଇକି ମୋ ମା କହୁଛି ମୋ ଝିଅଠୁ ବଢ଼ିକି ନାନୀ ଆଉ ଭାଇନା ତ ବାପରେ ମିଠା ମିଠା ଫଳ ଆଙ୍ଗୁର ଆପେଲ ମିଠା କୋଉ ଖାଇବ ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ଯେବେ ଯିବାରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆମର ନିଜ ଜୁଇଁ ଅଛନ୍ତି କହିବାର ନାହିଁ କେବେ ଆସିକିରି ଏତେ ଅହଙ୍କାରୀ କେବେ ମା ନମସ୍କାର ବୋଲି କହିବି ମୁଁ ଦୂର ଆମ ଭାଇନା ଯିବେ ନା ନିଜ ବଡ଼ ପୁଅ ଭଳିଆ ଏତେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଏତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ ଏତେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଆଇର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରେ ସତ ମତେ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି এই পরিবার পাই মোর নিজের লোক থাইকি বি কেই নথিলা মো বড় ভাই না বড় ভাই না বড় নাই নানি তো মো মা ভলিয়া এতে এতে রেসপেক্ট এই দেবে যেতে আসে বাবু কুমার বাবু শুনলে তো মোর তো হৃদয়টা একদম কম করি ভুলি যায় মা ভলিয়া মা বি এমতি কইবনি কিন্তু আমার নানি তুই নানি যেগুলো মো বাহাই ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ದೋಕಾನದಾರಿ ಛಾಡಿ ଆସିପାରୁନି ନହେଲେ ମୋ ସବୁ ଇଏରେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ର ଏଇ କହିକିରି ଏତେ ଭଲ କୁନା ଭାଇ ତ ନିଜ ଭାଇ ଭଳିଆ ମୋ ନିଜ ଭାଇ ବି ସେମିତି ହେବେନି କୁନା ଭାଇ ଏତେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏମିତି ପରିବାର ମିଳିଆ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଆସେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇକିରି ମତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ମିଳିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଇଏ ଆଇଁଷ ହେରିକା ଖାଉନି କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ ମୁଁ ଅସମ୍ମାନ ହୁଏ ମାନେ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ପାରୁନି। ତମ ଖୁସି ତମେ କୋଉଟା ଖାଇବ ସେଇପାଇଁ ଟିକେ ମୁଁ କୋଉଠି ଗଲେ ଆମ ଅଜୁ ଏବେ ଖାଉଛି
ଦେଖାଯାଉଛି